10 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାକୁ। ମୋ ଜୀବନର 20ଟି ବସନ୍ତ କଟିଛି ଏହି ନଗରୀରେ। ବାପାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆମେ ସେକ୍ଟର 2ରେ ରହୁଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କର ସ୍କୁଟର ଧରି କେତେ ଯେ ବୁଲିଛି ଏ ସହର ଯାକ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟାଏ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଧରି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସହର। ଟେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଦୋସା, ମଧୁବନର ଚିଲି ଚିକେନ ଆଉ ଚିକେନ ଚାଉମିନ, ଆମବାଗାନର ଚାଟ ଆଉ ଲସ୍ସି, ପାନପୋଷ ଢାବାର ଚିକେନ ଟଙ୍ଗଡି ଆଉ ଦାଲ ତଡକାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଳ ଗଡ଼ିଯାଏ ମୋ ପାଟିରୁ। ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଭରିଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା। ଏଇ କୋଣାର୍କ ଟକିଜର ରୂପେଲି ପରଦାରେ ମୋ କିଶୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅବିରାମ କର୍ମରତ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକ ପାରି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ। କାଲିଠୁ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ ରିୟୁନିୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଲୁ ଆସିବ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ବେଶୀ କିଛି ବଦଳିନି। ଟିଟି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ଢଳି ଯାଇଛି। ସେଠି ଧର୍ମେଶ ଭାଇ ଦେଖାଗଲେ। ଧର୍ମେଶ ଭାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ପଚାରିଲେ, କେବେ ଆସିଲୁ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପହଚାନା ମୁଝେ? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ କହିଲେ, मैं गीता, गीता दीदी, कैसा है रे तू? ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଠୋପାଏ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖିଥିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ବୋଧହୁଏ ଶାଢ଼ୀରେ। ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତ୍ୱଚା, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଖୁସିର ଝଲକ। ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଗୀତା ଦିଦି ତାଙ୍କ ବୟସରୁ 10-15 ବର୍ଷ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ଦିଦି ମୋ ନାନୀର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଆମ ଘରକୁ ସେ ବହୁତ ଥର ଆସନ୍ତି। ଗୀତା ଦିଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ ଝିଅ, ଠିକ୍ ତପୋଇ ପରି ଗେହ୍ଲା। ମୋତେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରତିଥର। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ନାନୀକୁ ଚିଡ଼େଇ କହୁଥିଲି, ଗୀତା ଦିଦି ହିଁ ମୋ ରିଏଲ ସିଷ୍ଟର। ବହୁତ ସାଲ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ ବାତ କରିନାହିଁ। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲେ ସେ, ମୋ ବିଷୟରେ, ନାନୀ ବିଷୟରେ। ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କ ଘର ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ରେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତି। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପରିବାର। 35-40 ଜଣ ହେବେ। କିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ, କିଏ ତାଙ୍କର କଜିନ୍ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ତାର ସ୍କୁଟିରେ ବସି। ସ୍କୁଟର ଶିଖିବା ପରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କର ଘର। ମୋ ନାନୀକୁ ରସନା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମଠରୀ ଆଉ ରସନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ହାତର ମଠରୀ ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି। ନାନୀ ଆଉ ଗୀତା ଦିଦି BSc ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସୁବୋଧ ସାର୍ ୟଙ୍ଗ, ଡାଇନାମିକ୍, ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟପର। ଗୀତା ଦିଦି ଆଉ ସୁବୋଧ ସାର୍ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁବୋଧ ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ବି କେତେଥର ଆସିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆମ ଘର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 9th ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ଆରେ ନାନୀ ଆଉ ଗୀତା ଦିଦି ପଢ଼ନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ, ସୁବୋଧ ସାର୍ ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେକ୍ଚରର, କ'ଣ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ +2 ସାଇନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ବର୍ଷ ନାନୀ ଆଉ ଗୀତା ଦିଦି BSc ପାସ୍ କଲେ। ନାନୀ ଗଲା ଜ୍ୟୋତିବିହାରକୁ MSc ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଗୀତା ଦିଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅନର୍ସରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ମାରୱାଡ଼ି ଝିଅ, ବରଖୋଜା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୀତା ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ତୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ନିଆଅଣା କରୁ ସେଇ ବୁକ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ଥାଏ। ଆମ ଘରବାଲା ଏବେ ଡାଉଟ୍ କଲେଣି ମୁଁ ଆଉ ବହି ଭିତରେ ସେ ଲେଟର୍ସ ଦେବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ତୋତେ ସିଧା ଦେବି, ତୁ ତ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖି ସିଧା ସୁବୋଧ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇଦେବୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ଭରିଲି। ସେଦିନୁ ମୁଁ ବନିଗଲି ଲଭ୍ ଲେଟର୍ କ୍ୟାରିୟର। गीता दीदी पचारे, अमेरिका में रसना मिलता है? दीदी, एक्चुअली आई हेटेड रसना। आप प्यार से देती थी इसीलिए पी लेता था। धर्मेश भाई आउ गीता दीदी दुई जन जाक हसिले। गीता दीदीर मुहरे हसटा खूब सुंदर देखा जाउता है। से कहिले, मेरा प्यारा भाई था तू। तापरे धर्मेश भाई को कहिले, भैया जाओ ना, कॉफी ले आओ प्लीज। धर्मेश भाई उठी गला परे से मते पचारिले, तू जानिलु मेरे प्या क्या गुजरी? मेरे भैया भाभी लोग मो उपरे कौन अत्याचार कले? मु कौन कहिबी बुझी पारु न थाए। गीता दीदी और सुबोध सार कोर्ट मैरिज प्लान करथिले। सहर रे हल्ला थिला जे सेमाने वेदव्यास मंदिर रे बाहा होई सारिथिले, किंतु गीता दीदीर परिवार को ए संपर्क मंजूर नथिला। अग्रवाल परिवार रो झियो ओडिया पुओ को बाहाले खानदान रे नाक कटि जीव। चपरासी पुओर साथी रे बाहा हेबो आम घरर बेटी, ये कैसे बात हुई? मीता दीदी घरू बाहरिबा बंद हो गला। एमिति कि मो सह मो नानी सह भी तांकर देखा करिबा मना हो गला। जोर सोर रे बाहागर पई बरखोज चलिला तांकर। गीता दीदी किंतु बहुत बहाना करी सबु प्रस्ताव भांगी देउथले से। परे परे प्रस्ताव आसीबा बंद हो गला। शेष थर देखिथिली गीता दीदी को नानी बाहागर दिन 5 मिनिट पाई आसीथिले से। तांको साथी रे धर्मेश भाई आउ कामेश भाई बॉडीगार्ड भलिया छिड़ा होइथिले। से वर्ष मु राउरकेला छाड़ी जाउथिली। कॉलेज रु टीसी आनिया पई गला बेले सुबोध सारଙ୍କ सहित शेष थर देखाइथिला। से भांगी पड़ुथिले निसहायतारे। गीता दीदी सह वर्षेरु अधिका तांकर कांटेक्ट होई पारु न थाए। से कहिले, तुम जदि गीता को भेटिबो ताको कहिबो से टिके धैर्य धरिबो, आमको केही अलगा करि परिबेनी। सेठु मु सीधा बाहरी गली गीता दीदी घर को। सेठी कामेश भाई कहिले, गीता झारसुगुड़ा जाइछि मामाजी की घर। अन्य रूम रु सुबुतिला गीता दीदी कांद। से कांदी कांदी कहूतिले, कितने दिन मुझे ऐसे रखोगे आप लोग? मेरे छोटे भाई से भी नहीं मिलने देते हो। कामेश भाई को किछि न कही कापुरुष परी निजको धिक्कार करी फेरी आसिली। मु कौन बा मोर अधिकार? गीता दीदी पुणी आरंभ कले, आमे प्लान करूथुलु कोर्ट मैरिज पाई, किंतु मेरा घर वाले मते बहुत दूर को यूपी रो सुल्तानपुर में
जबरदस्ती शादी करईदेले। पुणी मोठू 30 साल बड़ लोक सांगे। तांकर बेटा मोठू बड़। पुणी देख मोर दुर्भाग्य, मो हजबैंड रो ना भी सुबोध। केमिति भूलिबी रे मु सुबोध सार को। तांको आखिरे आखिए लुह। सुबोध को वादा करिथिली जाहेले भी मु सुइसाइड करिबिनी। सेइथि पई जिंदा लाश भलिया बंचिछि। से दिनु केबे आसिनी राउरकेला को। पिताजी को डेथ बेले भी आसिनी। मम्मी चलीगला 2 हफ्ते पहले। सेइथि पई आसीथिली। से एका ही मो कथा बुझुतेला। पुणी से कथा बदलई पचारिले, सुबोधर किछि खबर जानिछु? केउठी अछंती? केमिति अछंती? सते जेमिति 2 दशंधि धरी एई प्रश्न को निजर हृदय भितरे चापी रखिथिले गीता दीदी। मु निरुत्तर। मु राउरकेला छाड़िबा परे गीता दीदी आउ सुबोध सार को विषय रे पूरापूरी भूली जाइथिली जेमिति। केते स्वार्थपर मु। कौन कहिबी भाबुछि। धर्मेश भाई पहुंचले कॉफी धरी। धर्मेश भाई साथी रे आउ जने मोटा भद्र व्यक्ति। गीता दीदी चिन्हई देले, मेरा बेटा, बड़ा बेटा राकेश। आश्चर्य होई मु चाही थाए राकेश मुह को। से गीता दीदी भी बड़ जना पड़ुथिले। कॉफी पिउ पिउ गीता दीदी तांकर मोबाइल नंबर देले मते। ट्रेन आसी पहुंचला। मो गाल को टिके चिपी देई गीता दीदी कहिले, तू आज भी मोर छोटा प्यारा भाई हेरे। मु तते राखी पठेबी वर्षु। तो नानी को कहबू मु भल अछि। S3 कंपार्टमेंट रे चढ़िले गीता दीदी और राकेश। मो लालू रो ओल्हेइबार अपेक्षा करिथाए। ट्रेन रो झरका पाखकू डाकिले मते। चुपी चुपी कहले, सुमीर खबर जानी मते फोन करिबू। तांकू कहबू मु बंचिछि। मु भाविली सुमी तो सुबोध सारंकर कोड नेम थिला। ट्रेन स्टार्ट हेबार सिग्नल आसिला। लालू तार सुटकेस नहीं पहुंचला। ट्रेन हॉर्न बजाई धीरे धीरे चलिला झारसुगुड़ा आड़कू। गीता दीदी तांकर हाथ हलाई बाय कहूले मते। मु लालू को पचारिली सुबोध सार विषय रे। गीता दीदींकर बाहागर कथा शुणी सते जेमिति पागल परी होईगले सुबोध सार। घोरी बुलुथिले रिंग रोड चारिपटे चाली चाली। झीरपाणी रो बेदव्यास, खासबहाल रो आम बागान। दिने परा एक मुहा होई दौड़ी चलिले झारसुगुड़ा को। सेठी गीता दीदींक मामू घर सामनारे 2 दिन धारणा देले। तापरे से चाली चाली बाहरी गले झारसुगुड़ारू कन्याकुमारी। केही जानी नाहंती तांका विषय। किए कहिला से सन्यासी होई अछंती कन्याकुमारी रे। आउ किए कहे से पंडिचेरी आश्रम रे शिक्षक होई स्कूल पिलां को पाठ पढ़ांती। आउ किए कहे से रामेश्वरम जाई सेठी आत्महत्या करदेले। कहा को सठिक जना नहीं। ट्रेन रो गति बढ़ी चलु थाए। मते लागिला ट्रेन आगरे धाउछंती सुबोध सार एक मुह। गीता दीदी धाउछंती तांकरी पछरे। 2 जण ट्रेन ट्रैक परी समांतरल रेखारे धाइछंती। तांकर मिलन असंभव ए स्वार्थपर दुनिया रे। तांकर मिलन असंभव ए स्वार्थपर दुनिया।